शुभ सकाळ पिलामाने केमिति अछ भल अछ अच्छा ठीक अछि। आज आज तुमे कौन सुनिबा पाई चाहिबो? आमे गीत गाइबा ना गप सुनिबा? हो आज आमे गोटे गीत गाइबा। गीत गाइबा पूर्वरु तुमे देखिलो टिके एहा केउ समयर दृश्य? हाँ एहा संध्या समयर दृश्य। अच्छा कहिलो पिला माने एटा संध्या समयर दृश्य बोली तुमे केमिति जानि पारुछ? बहुत सुंदर कहीं कि ना पक्षी माने निज बसा को उड़ी उड़ी जाउछंती आउ सूर्यंकर अस्त होउछि आकाश नाली नाली देखा जाउछि। आउ कोन कोन दृश्य तुमे संध्या समय देखि थाओ टिके आखि बंद करिकि तुम गाँ दांडर दृश्य को मने पकेइलो हमें देखिबा कोन कोन दृश्य सब तुमे माने देखि थाओ। ठीक अछि अति सुंदर ना गोरु माने घर को फेरु थांती लोक माने काम सारी घर को फेरु थांती आस्ते आस्ते अंधार घटी आसे आहुरी को अनेक घटना सब घटी थाए चीचा करिकि कुकुड़ा माने मध्य ताको घर को पशु थांती नाइ कि रे। ठीक अछि हो आसो आज आमे जो साहित्य बहिर संध्या कविता जहाकू लेखिछंती मधुसूदन राव से कविताटी को पढ़िबा। तेणु पढ़िबा पूर्वरु मु ए कविताटी को आवृत्ति करूछि तुमे माने मन देकी सुन एवं बही भी देख। आसो एबे आमे आवृत्ति करिबा। अस्त हेले दिन मणि हेला दिन शेष आसई रजनी राणी धरी कला बेश संध्या हेला बोली पक्षी गण राव देई जे जावासे करंती गमन धुरी उड़ाइण दांडे करी हंबारड़ी जाउछंती गरु पल कठरु बाहुड़ी हल काम सारी चोसा मुहा आनंदरे नाना रंगे गीत गाई बाहुड़ई घरे चाहू चाहू अंधकार घटई गगन आवरई जड़ स्थल पर्वत कानन रत्न दीपावली प्राय तारा कोटी कोटी जळुचंती आकाशरे होई गोटी गोटी भांगी जाई अछि एबे दिवस गहळ नाही आउ ए भुवने जीवन चहळ दिन श्रम अंते बसी निज निज घरे विश्राम लड़ंती सर्वे आकुल अंतरे धीरे आसुअछि निद्रा नर नारी गण ताहार परसे एबे मुदिबे नयन। पिला माने सुनिलो हो एबे चलो ई संध्या कवितार द्वितीय पदटी को आमे आवृत्ति करिबा। मु आवृत्ति करिबी तुमे माने मन देकी सुनिबो। धूली उड़ाइण दांडे करी हंबारड़ी जाउछंती गरु पल कठरु बाहुड़ी हल काम सारी चोसा महा आनंदरे नाना रंगे गीत गाई बाहुड़ई घरे। पिला माने सुनिलो ए कविताटी केमिति लागिला? बहुत सुंदर हेछि नै कि रे। ठीक अछि एबे देखो मु किछि चित्र देखौछि तुमको से चित्र रे देखो गोरु माने केउ ठारू फेरुछंती तुमे टिके जानि पारुछ? हाँ कविता रे जेमिति कहिछंती धूली उड़ाइण दांडे करी हंबारड़ी जाउछंती गोरु पल गठरु बाहुड़ी बोधे गाई माने गोरु माने संध्या हेबारु तांको गठरु फेरी आसुछंती घर को नाइ कि रे। ठीक अछि देखिबा एबे कहिलो देखी ए गोरु माने केउठी अछंती? हाँ ए माने पड़िया पाखरे गुटे जगह एकाठी गोठ हेकी अछंती नाइ कि रे। से काहे कि ना सेमान सकाळ हेला माने पड़िया को आसंती चोरीबा पाई चोरी सारला परे जेतबे तांको पेट फुल हेई जाय से माने एकाठी रुंड हेकी छिड़ा हेई थांती। अच्छा पिला माने देखिलो एडा कहार चित्र? ये होउछंती चासी। केमिति जानलो ये चासी बोली? हाँ से हळ लंगळ धरिकी से परा जुआर हळ लंगळ धरिकी घर को फेरुछंती नाइ कि रे। हाँ से संध्या हेबारु से निज घर को बाहुड़ी जाउछंती जेमती कविता रे कहिछि
ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡୋଇ ଘରେ। ସେଇଠି ତୁମେ କେମିତି ବୁଝୁଛ, କେମିତି ଜାଣୁଛ ଯେ କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡୋଇ ଘରେ? କିଏ? ଚାଷୀଟିଏ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ବାହୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦିନ ଯାକ ଅକାଳ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବିଲବାଡିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାମ ସାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ନାଇଁ କି? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କବିତାଟିଏ ପଢିଲେ ଏବଂ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଲ। ସେ କବିତାଟିକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛ, କେତେ ସେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିଛ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କବିତାର ଉତ୍ତର କହିବା। ଚାଲ ମୁଁ କବିତାଟିଏ ଦଉଛି, ସେଠୁ ତମେ ମାନେ ଉତ୍ତର କହିବ। ଧୂଳି ଉଡାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ଖମ୍ବାରଡି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ପଲ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡି। ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡୋଇ ଘରେ। ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଦିଆଗଲା, ସେ କବିତାରୁ ତୁମର ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ କଣ କଣ ହବ ତୁମେ ଟିକେ ଭାବିକି ଏ କବିତାକୁ ପଢିକି କୁହ। ଯେମିତି ରଡି ବାହୁଡି, ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର କହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି? ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ, ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ କିଏ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଫେରୁଥିଲେ? ହଁ, ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଷୀଟିଏ ଫେରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଫେରୁଥିଲେ? ଖୁସିରେ ନା, ସେ ଦିନ ଯାକ କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ସାରିକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋରୁ ପଲ କିପରି ରଡି ଛାଡିଥାନ୍ତି? ସେଠି କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି କେମିତି ରଡି ଛାଡିଥାନ୍ତି କୁହ। ହଁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋରୁ ପଲ ହମ୍ବା ହମ୍ବା ରଡି ଛାଡିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଗୋରୁ ପଲ, ମେଣ୍ଢା ପଲ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କୁହ। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମ କବିତାରେ ବି ଅଛି ଏବଂ କବିତା ଛାଡିକି ତମ ମନରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପରି ଶବ୍ଦ କୁହ। ଯେମିତି ଘୁଷୁରୀ ପଲ, ଛେଳି ପଲ, ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଘରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ କରିବ ଏବଂ କବିତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଉଡାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ, ଏଠାରେ ଉଡାଇଣର ଅର୍ଥ ଉଡାଇ। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ କୁହ। ଯେମିତି ବସାଇଣ, ବସାଇ, ନଚାଇଣ, ନଚାଇ, ଖୁଆଇଣ, ଖୁଆଇ, ଶୁଆଇଣ, ଶୁଆଇ, ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଆଜି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢିବ, କବିତାଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ତୁମ ମନରୁ ଏମିତି ଆଉ 2-3ଟା ଶବ୍ଦ କରିକି ମତେ କାଲି ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ମୋ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।